Quisiera leer los primeros 3, 4 versos del libro de Jonás. Tome su Biblia. Jonás está en medio. Take your Bible. Jonah is in the middle of the Bible. Jonás capítulo 1, verso 1 al 4. Y cuando lo tenga puede ponerse de pie conmigo. When you have it, you can stand to your feet Aleluya, para honrar la palabra del Señor. to be in the Word of God. Yo voy a leer estos 4 versos I'm going to read these 4 verses en mi traducción, in my translation, la Reina Valera 1960. King James Version, Y luego usted va a leer estos 4 versos. and then we'll read the 4 verses. Dice así en el nombre del Señor. It says, in the name of the Lord Jesus, Vino palabra a Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en aquella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish, and he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them into Tarshish from the presence of the Lord. Y dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. And verse 4 says, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Voy a contar hasta 3 I'm going to count to 3, y usted va a leer estos 4 versos en voz alta. and you're going to read these 4 verses in out loud. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, go. Quiero predicar por unos minutos I want to preach for a couple minutes. sobre no huyas de su presencia. No, don't flee from his presence. Cierre sus ojos y vamos a orar. Close your eyes and we're going to pray together. Señor Jesucristo, venimos delante de ti agradecidos, Señor, en este día que nos permite, Señor, reunirnos en este lugar, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Señor, venimos delante de ti, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, nos enseñes y nos guíes, Señor, a vivir para ti, en el nombre que es sobre todo nombre. In the name of Jesus we pray. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Give a hand to the Lord, y puede tomar su asiento en esta tarde. and you may be seated. En la antigua ciudad In the ancient city, existió un hombre there was a man que un día decidió huir de la voluntad de Dios that decided to flee from the presence of the will of God para su vida for his life. y lo pagó And he paid for it, casi muriéndose. almost dying. No fue un hombre común, He wasn't a common man. no fue un gentil, He wasn't a Gentile. no fue un ignorante. He wasn't a person in ignorance. Todo lo contrario a esto. Everything contrary to this. Era un hombre de Dios. He was a man of God. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. He was a man that understood Scripture.
Era un creyente. He was a believer. Era descendiente espiritual del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. He came from the descendants of Abraham, of Jacob, and Isaac. Era un profeta de Dios. He was a prophet of God. Alguien que dedicaba su caminar Someone that dedicated his walk a enseñar los mandamientos del Señor. to teaching the commandments of the Lord. Como Dios nos ha llamado a santidad How God has called us to holiness para servirle a Él so we can serve Him y ser la luz and to be the light en medio de las tinieblas. in the midst of the darkness. La Biblia nos dice de que era hijo de Amatía, The Bible tells us he was son of Amathiah, que significa en hebreo la verdad. which signifies in Hebrew the truth. En otras palabras, era una persona In other words, he was a person que había sido criado who was brought up por padres by parents que confiaban y creían en el Dios who, de Israel. who trusted and believed in the God of Israel. Eran padres They were parents que creían that believed y tenían una fe viva en el Dios de and had Israel. an active faith in God. Él no había tenido cualquier crianza. He didn't have just a common upbringing. Para que usted mejor me entienda, So you may better understand me. en el lenguaje común nuestro, In our common language, había crecido en la iglesia. he was born in church. No era cualquier hombre, He wasn't just any other man. era un profeta He was a prophet, bien criado, con conocimiento, raised with understanding, con experiencia, with experience, con verdad en With- su lenguaje. with truth in his language. La Biblia nos dice, The word tells us, la tradición hebrea nos muestra the Hebrew translation shows que us los rabinos pensaban that the rabbis thought de que este era el niño this was the son de la viuda of or the widow que un día Eliseo resucitó de entre los muertos. that one day Elijah resurrected from the dead. Era un personaje muy importante He was a person that was very important porque no tan solo conocía la palabra de Dios, because not only did he have understanding of the word of God, no tan solo había sido criado correctamente en el temor de Jehová, not only was he brought up in the fear of the Lord, sino que también había andado alrededor de profetas, but also he was around prophets, profetas como Elías, prophets like Elijah, y habían podido mirar el poder and he was able to see the power, y la mano de Dios sobre la vida de estos hombres. and he could see the hand of God over the lives of these men. Jonás simplemente no era un hombre común. Jonah was simply not a common man. Y las escrituras nos dicen And scripture tells us, de que creció en comunicación con Dios and he grew in a walk and relationship with the Lord. y tenía un caminar o una fe activa con Dios. And he had a walk or a faith that was active with God. Dios lo mandaba God would send him, y él iba. and he would go. Dios le daba palabra God would give him a word, y él hablaba. and he would speak. Conocía a gente He knew people, y los regresaba a Dios, and he brought them back to God, compartiendo la palabra de Dios. sharing the word of God to them. Era un instrumento de Dios. He was an instrument of God. Pero llegó un momento en su vida. But there came a time in his life, No sabemos con certeza por qué, we don't know with certainty why, pero sí sabemos que llegó un momento en su vida but we do know that a moment in his life came donde Dios lo mandó a abrir su boca where God commanded him to open his mouth, y él decidió cerrarla. and he decided not to. Donde Dios le dijo camina When God told him walk, y él decidió retroceder. and he decided to go back. Donde Dios le dijo háblales de mí When God told him speak to them about me, y él decidió huir en vez. and he decided to flee instead. En otras palabras, huyó de la presencia de Dios. In other words, he fled from the presence of God. Y en el tiempo que tengo con Dios, And with the time that I have with the Lord, he mirado I have seen de que todos en algún momento o otro, that everyone in one moment or another, el mejor criado, the best believer, el que ha nacido en la iglesia the one, posiblemente, the one that has been raised in the church, el que conoce santidad quizás, maybe they know holiness. el que ha estado alrededor de gente de Dios. They've been around people of God. Llega un momento a veces en tu vida, There comes a moment in their lives, como la de Jonás, like Jonah, donde decides when you decide huir de la presencia de Dios to flee from the presence of God. en vez de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Dale un aplauso al Señor. Instead of doing that which the Lord has told you to do. La historia indica de que Dios había mandado a este hombre The story tells us that God sent this man
a una ciudad llamada Nínive, to a city called Nineveh, una ciudad en la región del norte de Israel, a city in the northern part of Israel. en el reinado del norte. In the northern part of Israel. Era una ciudad con habitantes. It was a city with inhabitants. Aproximadamente 173,000 personas habitaban en esta antigua ciudad. Approximately 170,000 people lived in this city. Era parte del imperio mesopotamio, It was part of the Mesopotamian Empire. uno de los primeros imperios que comenzó a escribir la historia. One of the first empires that would start writing the history. Nínive, Nineveh según el libro de Génesis, is in the book of Genesis. dice la Biblia que Nimrod fue el que fundó esta gran ciudad. Scripture tells that Nimrod was the one that founded this great city. En las escrituras 18 veces And in the scripture 18 times, es mencionada esta ciudad, Nínive, Nineveh, Nínive, the city, is Nínive, mentioned in the word of God. para dar un énfasis So it could give an emphasis de la gente que había allí that of the people that live there y la importancia de esta ciudad. and the importance of this city. Era una ciudad corrupta, It was a corrupt city. era una ciudad llena de maldad. It was a city filled with wickedness. Rompían los mandamientos del Señor, They would break the commandments of God. pisoteaban la palabra del They Todopoderoso. would step on the words of the all-powerful one. Cuando se acercaban los israelitas a Nínive, And when the Israelites would get close to the city Nineveh, les introducían a la idolatría que existía en Nínive, they would introduce to them the idolatry that existed in the city of Nineveh. a practicar cosas que ellos no entendían, So they could practice things they didn't understand. a adorar a dioses ajenos que está prohibido. So they would worship strange God that was prohibited by God. Nínive era una ciudad Nineveh was a city llena de gentiles, filled with Gentiles, llena del maligno. filled with people that were corrupt. Era semejante a Sodoma It was similar to Sodom o semejante a Gomorra, or to Gomorrah. y debería de haber terminado de la misma forma, And it should have ended in the same way. porque esta gente que habitaba en Nínive, And because the people that dwelt in Nineveh, cuando un israelita se acercaba, when an Israelite would get close, en vez de acercarlos a Dios, los alejaba. and instead of them bringing them to God, it would draw them away. Y Dios le llama a este profeta llamado Jonás, And God called this prophet Jonah, bien criado, someone that was raised right, bien educado, good, educated, con la well, experiencia de otros profetas como el de Elías, with the experience of other prophets like Elijah, un hombre que camina en la presencia de Dios, a man that walks in the presence of the Lord, alguien que conoce a Dios personalmente someone that knows God personally. y le dice, quiero que vayas a esta ciudad, And he says, go to this city. quiero que vayas con esta gente que no son mi gente, I want you to go to this people that are not my people. quiero que les des un mensaje de parte mío, I want you to give them a message on behalf of me. quiero que les muestres a ellos I want you to show them de que yo estoy mirando lo que ellos hacen, that I'm looking at what they're doing. que yo estoy escuchando lo que ellos hablan, I'm hearing what they're saying. pero que soy un Dios misericordioso But I am a merciful God. y que quiero dar una oportunidad, And I want to give them one opportunity. una sola oportunidad Just one opportunity. para que cambien su vida, That they will change their lives. para que se regresen a mí, el que los creó, So they would turn back to me that created them. para que me muestren a mí So they could show me. y te muestren a And they ti could show you. de que son dignos de mi misericordia. And that they're worthy of my mercy. Cuando escuchó estas palabras, Jonás And when Jonah heard these words, debería de haber brincado, he should have jumped. debería de haber gritado. He should have shouted. Él había sido instruido en la palabra de Dios. He was instructed in the word of God. Él leyó los mandamientos que dicen, He read the commandments and what they said. amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. Él sabía la promesa hecha a Abraham. He knew the promise that was made to Abraham. Cuando el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. When it says, and you shall all the nations of the world be blessed. Y en hebreo significa todas las familias de la tierra. And in Hebrew it means all the families of the land. Él debería de haber mirado a esta gente He should have saw these people. y debería de haber mirado a su padre Abraham, And he should have saw his father Abraham. que cuando llegó a los pies de Dios That when he came to the feet of God, era un gentil, he was a Gentile. era un mundano, He was a worldly man. era un perdido, He was a lost person. era alguien que no conocía a Dios. It was a person that didn't know God. Él debería de haber tenido misericordia. He should have been merciful. Él debería de haber
practicado lo que tanto había estudiado. He should have been practicing that which he's been so long No le studying. iba a costar mucho a Jonás It wasn't going to cost a lot to Jonah, compartir la palabra de Dios con esta ciudad. sharing the word of God with this city. Y la Biblia nos dice And the scripture tells us de que se enojó. that he got mad. De todos los profetas That out of all the prophets que hay en las escrituras, that we find in the scripture, es muy posible de que este es el profeta, it's possible that this prophet is this man es el que peor actitud tiene, that had the worst attitude. es el que mejor amor tiene a su prójimo. Is the person that has the least Para love que for his usted neighbor. mejor me entienda, So you may better es muy understand me. posible que Jonás es el profeta más rebelde que hay. Or so you can understand me. He's probably the most rebellious prophet there is in the Y Bible. aún así Dios quería usarlo. And even then, God wanted to use him. Qué ironía What irony de que a veces los más rebeldes, that the most rebellious, at times, a veces, son los que Dios quiere usar. is the one that God wants to use. A veces son las ovejas negras como posiblemente Jonás. It's like the black sheep in the family, like Jonah is. Son los que el Señor le dice, quiero que vayas He's the one that tells them, I want you to go. y que les digas de mí. Hey, I want you to tell them about me. Hay esperanza para los que tienen malas actitudes. There's a hope for those that have a bad Hay attitude. esperanza para los There's rebeldes. a hope for the rebellious. Hay esperanza para los que dicen no But there's no primero. hope for those that say no. Este hombre se volteó para el lado contrario, This man turned to the contrary path, para Tarsis, to Tarsus. y se dirigió hacia Tarsis. And he went to the city, Tarsus. Tarsis era un puerto. Tarsus was a city port. Tarsis era un lugar It was a place donde la gente mundana, pagana, se juntaba de todas las naciones. where the worldly pagan people would gather to this one location. the city. Tarsis era un lugar Tarsus is a place donde había importación y exportación de bienes. where there was imports and exports of goods. Plata, hierro, Gold, iron. estaño, plomo. Era un lugar de comercio. It was a commerce place. Era un flea market, para que mejor me entienda, una pulga. It was a flea market, so you better understand me. Tarsis Tarsus, representaba el mundo, it represented the world, donde múltiples ideas, where you have a lot of ideas, costumbres y tradiciones raras, traditions and customs, strange dioses ajenos de todo lugar. God from all kinds of places. Y ahí es donde decidió ir Jonás. And that's where Jonah decided to go. La escritura nos dice de que pagó un boleto Scripture tells you that he paid a ticket y se subió a una nave and he got on the ship para dirigirse lo más lejos posible so he can go as far as he could de la ciudad donde Dios lo estaba mandando. from the city that God called him to go to. Póngase a pensar lo que hizo Jonás. Start to think what Jonah did. Caminó para el lado contrario. He walked on the opposite way. Se entró como quiera a un lugar pagano He went into a pagan place y le costó dinero alejarse de Dios. and it cost him money to get away from the presence of God. ¿Sabías tú que te cuesta dinero cuando te alejas de Dios? Did you know that it costs you money when you leave the presence of Te God? cuesta It dólares, costs you money. te cuesta It crédito, costs you credit. te cuesta dinero It costs you money para alejarte de Dios. drawing away from Y God. Jonás fácilmente lo pagó. And Jonah easily just paid it. Dice la Biblia The word says de que cuando estaban en la nave that while they were in the ship y estaban en alto mar, vino una tormenta. and then when they're on the high sea, there a storm would Se came. levantó un viento, A wind started lo que coming, llamamos un ciclón, what we call a cyclone. y el mar comenzó a crear violencia. And the waves began to go back and forth. Las violently. olas del agua comenzaron a entrar a la nave. The waves started to come onto the ship. La gente y sus tripulantes comenzaron a morderse las uñas. The people on the ship, they started to bite their nails. La gente estaba tan entonada These people were so accustomed to, a lo que estaba sucediendo, or what they were looking at, porque Jonás mismo because Jonas había himself, hablado de su rebeldía con ellos. he spoke to them about his rebellion to them. Así es cuando uno se trata de alejar de Dios. That's how when happens when someone Uno draws no away se from queda God. callado de su rebeldía, You don't stay quiet in your sino rebellion, que a todo mundo vas y le dices but you tell everybody, y le cuentas cómo estás pecando and you tell them how you y sin, le cuentas cómo te estás alejando de and you Dios tell them how you're drawing y away le from cuentas God, lo que Dios te ha dicho, pero lo que tú quieres hacer. and you tell them what God has spoken to you, but what you want to do.
Así somos los seres humanos. That's how us human A beings todo are. mundo le decimos, We tell everyone. oh, era miércoles. It was Wednesday. Yo sé que había que ir, pero decidí no ir. I knew I had to go, but I didn't want to go. Yo sé que tenía que hacer esto. I know I had to do this. Yo sé que tenía que leer la palabra de Dios. I know that I had been reading the Word Yo of sé God. que yo podía haber ayudado en esta parte, I know I could have been helping pero in yo this part, decidí hacer otra cosa. but I chose to do Porque something estaba else. cansado, Because I was porque tired. estaba agotado, Because I was porque la weary. tele me llamaba, Because porque the no había television visto called me. mi show, Because I was going to miss my show. porque mis amigos me llamaron. Because my friends called me. Así es uno de ser humano. That's how we are as humans. Cuando miramos a Jonás, When we see Jonah, miramos nuestra propia humanidad. we see our own humanity. Miramos a un hombre We see a man que está en conflicto consigo mismo. that he's in conflict El with himself. peor enemigo de Jonás The worst enemy of Jonah is no es el diablo, it's not the devil, no es el mundo, it's not the world, no es la ignorancia, it's not his ignorance, sino que el peor enemigo de Jonás but the worst enemy of Jonah is es Jonás. it's Jonah. Dele un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Jonás estaba peleando dentro de sí mismo Jonah was fighting inside himself entre hacer lo correcto and doing what is right o hacer lo que él quería hacer. or doing what he wants to do. Estaba el sentimiento dentro de él And in himself was this emotion or feeling. y estaba el entendimiento. And inside of him also was understanding. Él era un profeta de Jehová. He was a prophet of God. El trabajo número uno de todo profeta The number one job of a prophet is no es de hablar del futuro. it's not for them to speak of the future. El trabajo número uno de un profeta The number one job of a prophet es de conocer los mandamientos del Señor is to know the commandments of God y enseñarlos al pueblo. and to teach it the people. El 99% de los profetas en las escrituras 99% of the prophets in the scriptures eran de descendencia de la tribu de Leví. were from the descendants of the tribe of Levi. Eran levitas, en otras palabras. They're Levites, in other words. Porque entre las tribus que había de Israel, Because in the midst of the tribes were in Israel. de ahí salía el sumo sacerdote. That's where the high priest came Ahí, from. desde ahí salía el que cuidaba el templo del Señor. That's where the people that would guard the De ahí temple of God would salía come la from. gente From there, the que people tenía came que tener alto conocimiento That de had- la palabra de Dios. that had to have an expert knowledge of the word of God. Jonás Jonah posiblemente era un levita, possibly was a Levi, un hombre que conocía la palabra de Dios. a man that had knowledge of the word of God. Y por una parte And on one side, estaba a ello, he was there. pero por otra parte But on another hand, estaban sus sentimientos, his feelings were there. estaba su coraje, It was his anger, estaba su venganza. his vengeance. Él miraba como Nínive dañaba al pueblo, He saw how the city of Nineveh damaged the people of God, cómo le robaba al pueblo de Dios. how they robbed the people of God, Y ahora que Dios lo manda a que les hable and how now God commands them to go to the y que les city muestre misericordia, and to show mercy to them. estaba aquello también. This was also there. Y dentro de Jonás había esta tensión. And inside of Jonah, there was this tension. Había un Jonás que quería obedecer, There was a Jonah that wanted to obey, pero había un Jonás que era rebelde. but there was also a Jonah that was rebellious. Había un Jonás que era There misericordioso, was a Jonah that was merciful, pero había otro Jonás que era vengador. but there was another part of him that was vengeful. Había un Jonás que conocía la voz de Dios. There was a part of him that knew the voice of God, Y había un Jonás que prefirió la muerte antes de obedecer. and there was a Jonah that preferred death rather than to obey. A veces Dios nos habla Sometimes God speaks to us, y tú sabes que Dios te habla. and you know it's God speaking Tú to you, sabes que es la voz de Dios. and you know it's the word of Tú God, sabes que es el Todopoderoso. and you know it's the Almighty. Y cuando Dios nos habla a veces, And when God speaks to us, como sometimes, Jonás, chocamos. like Jonah, we have a conflict. Chocamos entre lo que queremos We hacer have a conflict in what we want to do y lo que Dios nos está mandando a hacer. and what God is commanding us Dios to do. nos está mandando a marchar adelante, God is telling us to march pero tú forward, y yo a veces queremos marchar para atrás. but me and you want to sometimes Dios go nos back. está mandando a Nínive God is sending us to y tú y yo Nineveh, queremos ir a Tarsis. and you and I want to go to Tarshish. Y la voz de Dios. And the voice of God. Si hay algo que Jonás nos muestra, If there's something that the Jonah shows us, es que la voz de Dios tiene el poder that the word of God has power para causarte conflicto, to cause you conflict, para causarte tensión. cause tension inside you.
dentro de ti mismo, inside of you, entre acercarte a Dios from drawing close to God y alejarte a Dios. and drawing away from God. Es increíble cuánta gente he conocido It's incredible how many people I've met que saben hacer lo bueno, that they know to do the good, pero escogen hacer lo malo. but they chose to do the bad. Saben que están haciendo mal, They know that they're doing bad, pero escogen no detenerse. but they choose not to withhold themselves. Saben que deben de ir a Nínive, They know that they have to go to pero Nineveh, escogen ir a Tarsis. but they choose to go to Tarshish. He conocido a muchos como Jonás, I've known a lot of Jonas, gente con conflicto. people with conflict. Cuando duerme esta gente, When these people go to sleep, no tienen paz, they don't have peace, sino pesadillas. but nightmares. A las 4 de la mañana 4 in the morning, se levantan they y no get up, saben por and qué. they don't know why. Porque tal es la vida, Because this is a lifestyle. tal es el conflicto This is the conflict de una persona que sabe hacer el of bien a person that knows to do y good choca con Dios. and crashes with God. Antes de que tú huyas de Dios, Before you flee from God, personalmente, físicamente, personally, physically, primero vas a oír de Dios interiormente. inside you're going to hear the voice of God. Todo ser humano antes de actuar, Every human being, before they act, primero su corazón es afectado. their heart is first affected. Lo primero que se pierde en tu caminar con Dios The first thing you lose in the walk with God es tu interior, is your interior. son tus pensamientos, It's your thoughts. es tu corazón. It's your heart. Cuando el corazón está malo, When your heart is wrong, el cuerpo está the malo. body is also Pero wrong. cuando el corazón está bueno, But when the heart is el good, cuerpo está bueno. the body is good. Jonás Jonah, se encontraba peleando contra él mismo, we find him fighting with himself, golpeándose contra la pared, hitting the wall entre la voz de Dios between the voice of God y sus sentimientos. and his emotions. Esto no es antiguo. This is not an old thing. Esto es real aún en el día de hoy entre nosotros. This is a real thing that we face today. Porque todos aquí, tarde o temprano, nos vamos a encontrar en los zapatos de Jonás. Because sooner or later, everyone here is going to find themselves in the feet of Jonah. or Donde shoes, vas a tener que pelear contra ti mismo. where you're going to fight with Donde tu yourself. peor enemigo vas a ser tú. When your worst enemy El que is te yourself. detiene de orar eres tú. The one that stops you El from que te praying detiene is de you. ayunar eres tú. The one that stops El you que from te detiene fasting de is you. evangelizar eres tú. The one El que that te stops you detiene from de evangelizing participar eres is you. tú. No es el diablo. It's not the No es el devil. mundo. It's not the No es la world. ignorancia. It's not No the es falta de ignorance. dinero. It's not the Eres lack of tú. money. It's you. Muchos hombres en las escrituras A lot of men in the scripture, intentaron they tried huir de la presencia de Dios en alguna forma. to flee from the presence of God in some way. Elías el profeta huyó de la presencia de Elijah the Dios prophet fled from the presence of God hacia un desierto to a desert, solamente only para volverse a encontrar con Dios en el desierto. to find himself meeting with God in the desert. Jeremías trató Jeremiah, de escapar de la presencia de he Dios. tried to escape the presence of God, Sin embargo, Dios mismo lo venció but God himself overcame him. y dijo Jeremías, And he told him, and Jeremiah said, no me acordé más de él, I no longer remembered of him, ni me hablaré más en su nombre. and I will no longer speak in his name No obstante, while I'm alive. había en mi corazón como un fuego ardiente, But there was this fire in my heart medio en mis huesos. that burned my bones. Traté de sufrirlo y no pude. I tried to endure it, but I couldn't. David trató de escapar de Dios, David tried to run from God, pero llegó a entender but he came to understand de que él era más poderoso y que estaba en todo lugar. that God was more powerful and he was in everywhere he went. Y le gritó David al Señor And David yelled to the Lord en Salmo 139, verso in 7. Psalms 139, ¿A dónde huiré de tu presencia? where shall I flee from your ¿A presence? dónde me iré de tu espíritu? Where shall I go from your presence? ¿A dónde iré de tu presencia? Where shall I go from your presence? Si subiera a los cielos, ahí estás. If I ascend the heavens, you're there. Si en el sol hiciera mi estado, ahí estás And tú. if in Sheol I made my dwelling place, Si you're tomare there. las alas y habitase en el extremo del mar, aún ahí me encontrarás. If I go on the waves of the ocean, there you will be. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. If I say certainly the darkness will overshadow me, Aún there las you will be. tinieblas no encubren de ti, Even the darkness doesn't hide from y you. la noche resplandece como el día. And the night is like day before Lo you. mismo son las tinieblas que la luz.
para ti. The darkness is the same as the light to you. Hombres han intentado antes de que tú y yo Man, before you and I have tried de huir de la presencia de Dios, to flee from the de presence of ignorar God, la palabra de Dios. to ignore the word of Han God. intentado caminar para They atrás. try to walk Han backward. intentado descarriarse. They try to run Han away. intentado darle la espalda a Dios. They try to give their Y lo backs to único God. que encuentran And the only thing es they find dolor, is pain, miseria misery, y Dios. ¿A dónde vas a huir de la presencia de Dios? Where will you flee from the presence of God? Escuché un testimonio de un hombre I heard a testimony from a man que creció en la iglesia that was raised in the church, y pasaron los años y creció and years went by and he grew up, y algo sucedió en su vida traumático. and something traumatic happened in his life. Y un día se encontraba And one day he found himself tomando drinking con sus amistades en un bar. with his friends in a bar. Él había crecido con una vida diferente, He was brought up with a different kind of life, pero ahora se encontraba en esa situación. but now he found himself in this situation. Y me contó él And he told me, de que le preguntó al que estaba al otro lado de la mesa, and he told the person that was on the other side of the table, ¿cómo te llamas? "What's your name? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? ¿Qué es lo que haces? What are you doing?" Y para desgracia de él, And to shame him, el hombre le contestó the man answered him, y le dio su nombre gave him his name, y le dijo, and he told him, yo soy un pastor. "I'm a pastor." Y comenzó a hacer la pregunta And he began to make the question asked entre la mesa in the table, y se dio cuenta and he noticed de que varios de los que estaban en la mesa that many that were there, eran gente de Dios. they were people of God. Era gente que estaba huyendo de Dios. There was people that were fleeing from the presence of God. Era gente que quería alejarse de It was Dios. people that wanted to get away from God. Aún en el bar, Even in the bar, aún en el pecado, even in the sin, aún en la oscuridad, even in the aún darkness, a las 4 de la at mañana. 4 a.m. in the Ahí morning, Dios lo estaba llamando. God was there calling him. Ahí Dios lo estaba tratando de recoger. God was there trying to Ahí bring him Dios back. lo estaba tratando de llamar para God was trying atrás. to call him back to him. ¿A dónde vas a huir de la presencia Where are de you Dios? going to flee from the presence of God? Conozco a muchos jóvenes, I know a lot of young people, no de esta iglesia, not from this church, pero de otros, but from others, que el domingo van a la iglesia, that Sunday they go to church, pero el sábado en la noche están en el escape. but Saturday night they're in the world, the club. Y van a darle al esqueleto una movida. And they go take their skeleton and give a little bit of movement. Y van a tomar sustancias. And they go drink stuff. Y van a andar con sus amistades. And they go with their friends. Y todo es hermoso, luces. And everything is shiny with La lights, música, las luces. the music, eh, the noise, el show, the el entertainment, the show, concierto, the concert, el taca-taca. the dance. Pero terminan las luces. But the lights turn off. Llegan las 4 o 5 de la mañana. 4 or 5 in the morning Y comes. regresan las lágrimas. And the tears come back. Y regresa la depresión. And depression comes back. Y regresa el remordimiento. And then regret comes Y los home. amigos se van. And the friends Y la leave. cartera está vacía. And the wallet's empty. Y se sienten como en el peor they- humano en el And mundo. they feel like the worst person in the world. ¿Sabes tú cuánta gente yo he conocido así? Do you want to know how many people I've known like this? Una buena cantidad. A good amount. Porque tratan de huir de la presencia de Dios. Because they try to flee from the presence of God. Cuando tú tratas de huir de la presencia de Dios, When you try to flee from the presence of God, el sufrimiento va a tocar tu vida. suffering is going to knock at your door. La tristeza va a llegar a tu corazón. Sadness is going to come to your heart. Dice la Biblia que un viento se levantó en contra de la nave donde Jonás se encontraba. Scripture shows us that a great wind began to form itself Los against the ship. tripulantes de la nave The people that were in the ship, comenzaron a tirar todos afuera de la nave, they started to throw everything off the ship, tratando de obtener un equilibrio en la nave, trying to find an equilibrium in the ship para a ver si to see if con menos peso la nave pudiese flotar with less weight y the de ship alguna could not forma float. pudieran ellos sobrevivir And in one way or another, these people can survive. aquella tempestad, aquella tormenta que amenazaba sus vidas. That storm and that tempest that was putting their lives in danger. Cuando yo leo
Jonás capítulo 1, When I read Jonah chapter 1, yo miro a la gente corriendo en la nave, I see the people running in the ship, peleando contra el viento por su vida, fighting against the wind for their lives, orando a sus dioses ajenos, praying to their gods, haciendo votos y promesas a todo el Dios que se tienen Making- en las listas. making promises to the gods that they have on their list. Yo no sé si tú sabes de lo que estoy hablando. I don't know if you know what I'm speaking about. Yo crecí en un hogar I was raised in a place donde se tenía una vela para cada Dios. that there was a candle for every god. Una vela verde, A green roja, candle, red, blanca, white, negra. black. Tú sabes, nómbralo. You know what it is. Y me acuerdo que mi padre And I remember that my father, me hacía de tiempo en tiempo, he would tell me time and time again, según su necesidad, according to his needs, me llevaba al baño he would take me to the y bathroom. comenzábamos a prender las velas a diferentes dioses. And we would begin to put fire on these candles for different gods. Y yo le preguntaba por qué estamos prendiendo tantas velas. And I asked him, why are we turning on so many candles? Y mi padre me contestaba en su ignorancia, And my father, in his ignorance, a answered me ver si uno de ellos nos socorre, hijo. to see if one of them maybe would help us or save us. Así se encontraba la gente en esta nave. That's how we find the people in the ship. Estaban clamando a sus They're dioses. crying out to their gods. Estaban gimiendo a sus They're dioses. crying for their Estaban God. gritando a sus They were dioses. shouting for their God. Y miraron. And they saw. Alguien se dio cuenta de que este hebreo And someone noticed that this Hebrew man, llamado Jonás called by Jonah, había bajado al piso anterior he was on the lower part of the ship. y estaba dormido. And he was asleep. Simplemente no le importaba. He just simply didn't care. Era un hombre que había hecho su decisión. It was a man that had made his decision. Él prefería morir He preferred to die que ir a cumplir la palabra de Jehová. than to fulfill the word of God. ¿Sabes tú que a ciertas personas Did he know that there's certain people de que toman esta decisión, that make this decision, que prefieren morir that decide to die espiritualmente, spiritually? prefieren morir They decide to die spiritually que caminar con Dios? than to walk with God. Vas a encontrar gente así. You're going to find people like this. Jonás era uno de ellos. Jonah was a person like Y this. dice la Biblia que lo levantaron And the word of God said they rose, y lo dijeron, woke hey, him up. levántate, dormilón. He said, hey, wake up, sleepyhead. No miras el viento, Do you not see the no wind? mira la tempestad, You don't see the storm? no mira que vamos a morir Don't aquí en you- alta mar, Don't you see that we're about to No die? mira in this las ocean? olas. Do you not see the waves? no ayudas, There's no help. no clamas. Why don't you cry Comienza a out? clamar a tu Why Dios. don't you cry out to Quizás your tenga God? misericordia de nosotros. Maybe he'll be merciful Quizás to us. detenga este viento. Maybe he'll Quizás stop this salve wind. nuestras vidas. Maybe he'll save us. Porque cuando tú y yo decidimos huir de la presencia Because de when you Dios, and I decide to flee from his presence, como Jonás, traemos sufrimiento. like Jonah, we Traemos bring suffering, sufrimiento pain a la gente que nos rodea. to the people that are around us. Jonás había traído sufrimiento Jonah a brought estos suffering tripulantes. to these people. Jonás había traído Jonah ese brought- viento, esa Jonah tempestad brought this wind, contra la this storm vida de estos hombres. To the lives of these people on the ship. Y dice la Biblia de que comenzaron ellos And the scripture says that they began a to, apuntarse uno al otro. they started to point the finger. Comenzaron a echar apuesta. They started to cast lots. Comenzaron a mirar They started to see. y a buscar que les apuntaran And they were trying to figure out and point quién era el culpable. who was the guilty person. ¿Quién entre vosotros es el culpable Who around us is the guilty one de esta tempestad, because of this storm, de este viento, because of the wind, de esta maldición, of this curse, de esta depresión, of this de depression, esta situación que of nos this encontramos? situation that we're ¿Quién in? es el que está desobedeciendo entre who's the one nosotros? that's not in obedience in the midst of us? Y aunque no conocían a Dios, al Dios de Jonás, Even though they didn't know the God of Jonah y no servían al Dios de Jonás, and they didn't serve the God of Jonah, la suerte cayó sobre Jonás. the luck rolled on Jonah's side. Porque cuando tú decides huir del Señor, Because when you try to flee from the presence of God, Dios te va a descubrir en medio de tu pecado. God is going to bring it to light in your sin openly. Eso es lo triste de todo eso. That's the sad thing. Que no about vas it a all. poder pecar bien, con paz. You're not going to be able to No vas a commit poder sin in pecar peace. a gusto. You're not gonna be No vas a poder able to- pecar tranquilo, you're not gonna be peaceful sino while que you te van sin. a seguir y nadie te va a estar detrás de But ti. they're going to follow you. No one's going to Dice be behind you. Isaías, huye el impío y nadie lo persigue. Isaiah says the wicked man flees and no one follows him. No tienes paz. You don't have peace. Traes sufrimiento a la gente que te rodea. It brings suffering to the people that are Traes around you. muerte a tu vida. You bring death to life.
Y lo peor de todo And the worst thing of all, es de que Dios te va a descubrir quién tú realmente eres. God is going to discover who you really are. Dice la Biblia que los tripulantes The Bible says that the people, miraron qué podían hacer con Jonás. they saw, what can I do with Jonah? Y ellos entendieron. And they understood. No conocían a Jehová de los They ejércitos didn't como know Jonás. the Lord of the No hosts. conocían los mandamientos del They Señor. didn't know the commandments No of vivían God. una vida santa. They didn't live a holy life. Eran tripulantes, marineros. They were sea people, mariners. Era gente pagana They were o pagan mundana. people, worldly people. Pero ellos le pidieron perdón a Dios. But they asked for forgiveness from Y God. tomaron a Jonás y lo lanzaron de la nave. And they grabbed Jonah and threw him over ship. Lo tiraron al agua. They threw him to the water. Y dice la Biblia And the word says de que cuando Jonás cayó en el agua, that when Jonah fell into the ocean, la tempestad se calmó. the storm ceased. El viento se fue. The wind left. El agua se aplacó. The water calmed down. Y todo fue como si nada. And everything was as if it was nothing. Porque Jonás trató de huir de la presencia de Dios. All because Jonah tried to flee from the presence of God. Y dice la Biblia que estando en el mar, And while he was in the sea, the scripture says de que vino un gran pez that a great fish came y se lo tragó. and ate him. No lo masticó, Didn't chew him. no lo indigestió, He didn't digest him. no fue muerte It instantánea. wasn't death at the very instant. 3 días estuvo sufriendo Jonás 3 en el days. estómago de este pez. 3 days was he suffering in the belly of this fish. Sufrimiento, eso es sufrimiento. That's suffering. La mayoría de la gente cuando no come desayuna, The majority of people when they don't eat, siente que se están muriendo. they feel like they're dying. Imagínate 3 días Imagine 3 days de no comer. of not eating. Cuando uno no se baña, When someone doesn't shower, comienza a oler mal. they start to smell bad. Y eso a veces lo miramos como sufrimiento. And sometimes we see that as suffering. Imagínate Imagine. a Jonás en el estómago del pez Imagine Jonah con in ácido sulfúrico, the belly of the fish, apestando y gimiendo crying and just smelling. en sufrimiento The y suffering en tormenta, and the torment. sin paz, Without peace. no pudiendo dormir, He couldn't no sleep. pudiendo descansar, He couldn't have rest. sino en el estómago, But in con the todo belly. lo que el pez se había tragado, And with everything en that the medio fish del had basurero, digested in porque the trash estaba that he was in. tratando de Because- huir de la because he was trying to presencia flee de from the Jehová. presence Ponte of de pie en God. esta tarde. And why don't you stand on your feet? Habemos 2 tipos de personas. We see 2 people. Los que saben Those that know cómo les va a ir that they know how it's going to go for them si se alejan de Dios, if they get away from God, y los que creen que la pueden lograr. and those that believe that they could make it, pull it off. Esas son las 2 categorías que existen. That's the 2 categories that exist. Algunos saben, Some people know, yo sé cómo me va a ir. I know how it's going to turn out for me. Y he mirado a mucha gente. I've seen so many people. No he visto a uno que le vaya bien en 30 y tantos años. I haven't met someone that it goes good for them in over the 30 No he years. conocido that a un I've seen. anciano. I haven't met an No elder. he conocido a un adulto. haven't met an No he adult. conocido a un joven. haven't met a No he young conocido un person. matrimonio. haven't met a No he marriage. conocido a un líder. A No leader. he conocido a un pastor. A No he pastor. conocido a un profesional. A No he professional. conocido a nadie que le vaya bien. I haven't met anyone that it's turned out good for them. Cuando trata de huir de la presencia de aquel que nos llamó. When they try to flee from the presence of the one that called us. Y hay el otro, And then there's the other one, el que lo intenta. the one that tries. Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Jonah tried to run from his presence. Intentó ir a He Tarsis. tried to go to Tarshish. Intentó, ni siquiera llegó a He Tarsis. tried, but he didn't even get there. Así de triste es la cosa. That's how sad the thing is. Que ni siquiera puedes llegar a lograr lo que tú quieres. That you can't get to that goal that you set yourself. Porque alguien murió por ti. Because someone died for Porque you. alguien pagó un precio por Because ti. someone paid a Porque price alguien for you. depositó su espíritu en Because ti. someone poured out Porque his alguien spirit te into llamó you. de las tinieblas a la Because luz. someone called Porque you from the alguien reveló darkness su to his nombre light. en ti. Because someone gave you their name. Dice la Biblia The Bible says de que Jonás entendió that Jonah understood, lo que Dios quería para su vida. that he understood what God wanted for his life. Y regresó. And he turned Y le pidió a Dios una segunda oportunidad. and he asked God, give me another second ¿Alguien le ha opportunity. pedido a Dios una segunda Has oportunidad? anyone asked for God a second opportunity? Porque Dios es tan bueno, Because God is so good, es tan so misericordioso, merciful,
que Él es el Dios de las segundas because oportunidades. God is the God of second opportunities. El Señor Jesucristo hizo referencia del profeta Jonás The Lord Jesus made a reference to this prophet Jonah cuando estaba con la multitud when he was with the y multitude. estaba a punto de ser crucificado And en Gólgota. he was at the point of he was going to be crucified. Les dijo And he told him, a esta generación, he told this generation, la única señal que van a recibir the only sign that this generation es is la going to receive señal de is the Jonás. sign of Jonah. Y estaba haciendo referencia And he was making a reference al viento que sopló contra la nave. of the wind that blew against the ship. El viento que se fue The wind that went away cuando el cuerpo de Jonás fue tirado al agua. when the body of Jonah was thrown to the water. Cuando el Señor Jesucristo murió, When the Lord Jesus died, ese viento sopló también. that wind blew as well. Y cuando entregó su vida, And we gave his life ese over, viento se fue. that wind left. La señal de The Jonás. sign of Jonah Es un hombre muy importante. is a very important man. Es un hombre que nos debería de hacer pensar. It's a man that should make us all stop and think. La rebelión de Jonás. The rebellion of Jonah. ¿Sabía usted Did he know de que en el día de la expiación, in the day of atonement, en el día donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, the day when the high priest would go into the holies of holies, días antes, days before, la nación de Israel en el día de hoy the nation of Israel in the day, abren el libro de Jonás they opened the book of Jonah y lo comienzan a leer and they begin to read it para que se puedan acordar so they could remind themselves la nueva generación, and to remind the Los new jóvenes, generation, the youth, los nuevos, the new people, los niños, the kids, lo que les va a suceder to tell them what's going to happen, el día que escojan huir de la presencia del que los llamó. what's going to happen to them in the day that they try Todos to los flee from años the se trouble. abre el libro de Jonás Every year the book of Jonah opens y lo vuelven a leer and they repeat it como advertencia. as a warning. Lo que le pasó a Jonás What happened to Jonah te va a pasar a ti is going to happen to you si huyes de la presencia de Dios. if you flee from the presence of God. Yo sé que el tiempo termina, I know time is cutting short. pero quiero mencionar I want to make mention de los de Nínive, those of Nineveh, aquellos personajes those people que eran corruptos y paganos. that were corrupt and pagan. Cuando escucharon el mensaje de Jonás, When they heard the message of Jonah, y Jonás eventualmente fue y les habló and eventually Jonah went and talked to them. y les dijo, arrepiéntense o en 40 días van a ser He destruidos. said, repent or in 40 days you will be destroyed. Esa gente pagana se arrepintió. That pagan nation, they repented. Esa gente que no estudiaba la palabra de Dios aceptó el mensaje. The people that didn't study the word of God, they accepted the message. Esa gente que no conocía al Dios de Jonás The people that didn't know the God of Jonah, se puso a ayunar. they began to No fast. tan solo ellos, Not only them, hasta los animales even their animals, y los bebés ayunaron. even their babies. Jonás en ninguna parte en el libro Jonah in no other part of the book menciona que ayuna mentions that he fasts o que se arrepiente. or that he repents. Pero esa gente que está allá afuera But that people that is out there, a veces muestran sometimes they show más hambre por Dios more hunger for God que los Jonases. than the Jonahs, Porque eso éramos nosotros. because that's who we were. Cuando llegamos al camino de Dios, When we came to the knowledge of God, llegamos sin saber nada. we came without knowing anything. Llegamos en la condición que llegamos. We came in the condition we were in, Y Dios extendió sus alas. and God extended his wings, Y Dios mostró su misericordia a and he nosotros. demonstrated his mercy, Y Dios nos lavó. and God washed us, Y Dios nos perdonó. and God forgave us. Y si tú no has sido bautizado, And if you haven't been baptized, hoy puedes ser bautizado. you could be baptized Y today. si el nombre de Jesús no ha sido invocado And en if the tu name of vida, the Lord Jesus hasn't been hoy invoked puede in ser life, invocado ese nombre. today it can be invoked. Porque Dios desea, Because God desires como Nínive, how Nineveh, que el mundo, that the world, que las naciones, that the nations, que las familias that the families regresen a Él. will turn back to him. ¿Por qué no pasas al altar? Why don't you step to the altar?